भाई देखो ना गाड़ी को रेट रो पानी बाउर पूरा नाली पानी। फ्रेंड्स फाइनली आपण माने देखिया परा ना देसी स्टाइल सिझा है कि टरकारी हेटिबा मटन आसी हेलानी आ सेपटे हमर अर्पिट है लकी है बसचंडी आ एपटे लेंबू है मु एठी बस ब्लॉगिंग करछि देन आ खाइबाटा स्टार्ट करबी आ एठी आमे देखिलु वर्षा टा आमे जेमि पहुंची जो स्टार्ट हे गलानी जोटा पय कि आमे रेनकोट के हमर लगेज को कवर करिया पे आनिनु आ आमे माने जोटा पय कि राइड रे बहुत हैरान हबु आगु को जदि हुए आ भाई माने देखि पटे ऊपर लेम भाई सेटु डाकी देले आ आमे भी आ सेठी माने एठी न रही कि मु भी जाउछ एक्चुअली सेठी की जीबी आ बहुत जल्दी भाई सेठी आ भाई माने एबे डाकी देले आ मु पळे आसिले एमिडिया जगह को आसिले माने भाई को देखनु केटे ऊपर को पळे आसिले अजनट भाई मते सेइडो ठिया कि डाकुचन मते कहउनांडी को पटे आसुओ मु जो रास्ता डली भाई देखनु भाई को तुम केटे ऊपर आ फ्रेंड्स आज रो ब्लॉग रे ओटे कि आपण देखछन ब्लॉग रो लास्ट बेल को आकाश एटा को घरटा हमें चिकन पकोड़ा खाइथिलो आ भाई किंतु आज हमको समस्त सर्व करछंदी। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू SJMO ब्लॉग एंड दिस इज शशवत फ्रेंड्स आज आपण माने देखै रहंडी डे 5 रो ब्लॉग और डे 5 रो ब्लॉग रे एक्चुअली हमें माने अभी बाहर चुक माने केउंझर को हमें जाई कि पुणे हमर आ गोटे राइड अछि आ गोटे को राइड अछि कोन अछि सेटा आगु आपण माने देखिया को पाइबा आ आज रो ब्लॉग टा आपण माने देखुते मु होटल स्टार्टिंग करने और मु आसी बाहर स्टार्ट कर जा बाहर स्टार्ट करिया रीजन होचे मो बैक साइड रे अछि देखि एबे आपण माने देखिया को पाउछनी बस मैंने मो बाइक रो कंडीशन आप देखा पारे जमी ऑफरोडिंग सब कराइला ऑफरोडिंग आप देखा पारे कौन कौन मैंने कौ लेवल ऑफरोडिंग आम मैंने करूँ जोटा कि माने गाड़ी कंडीशन पूरा एक्सट्रीम लेवल खराब होता माने गाड़ीटा पूरा ढूली होकर पूरा नाली हो जाता और देखा पारे मैंने गाड़ी देखो कंडीशन माने कौन जो पार्ट गुड़ाक आप पानी बाजिनी मैंने अलग प्रकार पूरा माटी ढूली जोटा कि मुझे भाविली आ गाड़ीटा मतलब चलने को भल लगे बाध्य होकर आसिली मो गाड़ी सर्विसिंग करदेली पुणी मो बाइकटा राइड कली कर स्टार्ट कले बेटर हम भाई देखो ना गाड़ी को रेट रो पानी बाउर पूरा नाली पानी फ्रेंड्स चलो देखा बाइकटा सर्विसिंग होगला आम कौटी राइड को जाऊँ कौन कर जोटा कि आपको भिडियो देखा पाइबे तो बेस देर न करी चलो डायरेक्ट राइड ऊपर जा रेडी हाँ आम राइड पाई और फ्रेंड्स फाइनली एबे आपण माने जोटा देखिया को पाउछन हमें माने एक्चुअली बाहर ही आसलुनो केउंझर को जीवा पय राइड को माने केउंझर को रिटर्न करिया पय जोटा कि एबे आपण माने देखिया को पाउछन ब्लॉग रे आ जोटा कि आ टिके पूर्व आपण माने देखले मो बाइक रो कंडीशन माने कोन थिला जोटा पय कि मु बाध्य हो के सर्विसिंग कर साला पर हमर राइड टा पुनी स्टार्ट हला आ अर्पिटा को बाइक टा पूर्व दिन सर्विसिंग हेतला पुनी तांकर जहा को सही कंडीशन हे गला कना सर्विसिंग कले जहाँ भी आम पुणी कंटिन्यूअसली राइड करूँ जो आम 5 डेज पाखापाखि हेलाणी ये आम जहाँ भी टे गाड़ी कंडीशन खराब हम एटा भावियार कथा किसी ना क्या 5 डेज मैंने आम से टाइप भी सब डिफिकल्ट रोड जाऊँ क्या आपण मान केवल जोटा कि आपण मैंने मेहनत भी आसीपारे रोड को सब जोटा कि आम मैंने जी टाइप स्ट्रगल कर चैलेंजिंग रोड को आम कवर अप करने चेष्टा करूँ और जोटा आपण को भल पाइबा थिले ही आम मैंने आगू को बढ़ी पार आहरी भल भल वीडियो आनी पार आउ गोटे बढ़िया जिनस आम लेंबू आई माने सी भी आज आम सागर केउंझर जाऊँ इवन घर हूँ मयूरभंज जो आम रोलु सुक्रुली अल्प किसी बाट माने बजार मिनिमम माने मैक्सिमम हम के 500 मीटर भितर भाई को घर स्टिल सी आम सागर राइड रे जाऊँ केउंझर पुणी सी रिटर्न कर अर्पिटाई मोर केवल रिटर्न जीवु कटक माने अर्पिटाई जी कटक रू आगू को जी आहरी पटिया मु कटक रे लास्ट रही आमर रही लकी सी केउंझर रे रही हाँ फ्रेंड्स फाइनल एबे आपण माने देखिया परंत हम 3 जन एबे एक्चुअली जाउछु आ मु मजे पछे अटकी जाइतली जोटा कि पेट्रोल पकाउथली बेली टिके लेट हे जाइतला एबे भाई रे माने हमर समस्त आसी गलानी फाइनल हम 3 जन एबे राइड कलुनु जोटा कि एबे आपण माने देखिया परंत हम जोटा कि जाउछु खाइबा पई
ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମ ରାଇଡଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ଆମର ଯୋଉଟିଟା ୱାଟରଫଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେ ୱାଟରଫଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଦେଖା ହେବା ଖାଇବା ଟାଇମରେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ବାହାରୁଛୁ ଆମ ରାଇଡକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମର ରାଇଡକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ 2 hours ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ବିକଜ ଏବେଠୁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସ କିଛି ରହିବନି। ଜାଣିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କହିଲେ ଭାଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ, ଠିକ୍ ନା ଭାଇ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କହୁଛି। ଏବେଠୁ କହିଦେଲେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଯିବେ, ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଭଲ ଭାବରେ ରହିବନି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏତିକି ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ ମାନେ କାଚୁଥିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ବର୍ଷାଟା ପକେଇଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ମାନେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିକି ବାହାରର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାଠୁ ମାନେ ଖରାଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଭାଇ ଖରା ହେଲାଣି, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ପରେ ଯୋଉ ଖରାଟା ବେଶୀ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଲାଗେ, ମାନେ ବେଶୀ ତାର ଗରମଟା ମାନେ ଖରା ଗରମଟା ଅଧିକ। ହଁ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମାନେ ବର୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ସେଇଟା ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେୟା ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରି ଆସିଲୁଣୁ ଗିରିଡି ବନ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଫାଇନାଲି କହିଦେଲେ ଜାଗାର ନାଁଟା। ଆଉ ଜାଗାର ନାଁଟା ହେଉଛି ଗିରିଡି ବନ୍ଧ। ଗିରିଡି ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଯାଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେରିକା କରିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ କେଉଁଝର। ଆଜି ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟା କେଉଁଝର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ, ଘରୁ। ଆମର ମାନେ ଟ୍ରିପ୍ଟା କାଲି ଏଣ୍ଡ ହବ, ଆଜି ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁଝର ଆସିଲୁ, କେଉଁଝରରେ 2-3ଟା ନିୟର ବାଇ ସ୍ପଟକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ 2-3ଟା ନିୟର ବାଇ ସ୍ପଟ ମାନେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିରିଡି ବନ୍ଧରେ। କାହିଁକିନା ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ ଆଉ କେତେ ବି ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିରିଜଟାରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟାର ନର୍ମାଲ ଆଜିକାଲି ରୋଡ଼। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫରୋଡ଼ିଂ ଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, କେଉଁଠି ଟ୍ରେକିଂ ଥିଲା। କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇଲେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ସେୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହେବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବି ବେଟର୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ରୋଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ମଝିରେ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଖରାପ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼ ଅଛି। ଏସବୁ ପାହାଡ଼କୁ କଟା ହେଇକିରି ସାଇଜ୍ କରାହେଇକି କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଦିପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠିକାର ଟ୍ରେଲ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାଲି, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ବାଲିଟା କହିବିନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ଅଛି, ଯୋଉଟା ପାଇଁକି ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରିପିଂଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଯେଉଁ ମାନେ ମୋଟା ଦାନା ବାଲି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଗ୍ରିପିଂଟା କମ୍ ରହିବ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚକ ବି ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ଯେହେତୁ ABS ନାହିଁ, ଚକ ବେଶୀ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ପଛଟା ହେଉଛି ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍, ଆଗଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍।
जोटा चक स्किड कर चांसेसटा बहुत अच्छी। और आज आम सागर आकाश जॉइन कर आउ गोटे जन सांग मे भी बुलेट 350 क्लासिक आसी आमको जॉइन कर देखुं ये गोटे जिन देखिए आम जिते आगू जाऊँ रोडटा से नार हो जाऊे एवं देखो मैंने को रेट रोड नार अच्छे आ पूर्व टे देखले मैंने केमती व्हाइट था पूर्व टे आउ टे व्हाइट था एबे रोडटा बहुत नार हो गला मे भी आगू को रोडटा आहरी नार हो ये बाप रे पछ रोड कौन पड़ी मो रोड रे हाँ जिते आगू को जाऊे एबे तो पूरा गोड़ डेरी जावाक पड़ला माने रोडटा एमतिया कंडीशन ए भाई जो डांग गुड़ा भर खंडिया हो भाई बालीटा को रेट रे पड़े देखले भाई एमतिया जगह घाटीटा भारी बेसी हईराणिया माने जी चल न पार नुआ पिला जी आसवे चल आसन ये सब जगह एक्सपल्स हूँ बेस्ट अच्छे जोड़ा जिन भावुली सेम जिन आउे नार ये बाप रे भाई ए नारटा देखले तो को रेट है एबे अलग प्रकार रोड नार अच्छे ये प्रॉपर टेल लाइटिंग जो एटा प्रॉपर ट्रेल लाइटिंग जोटा देखुं भाई एटे नार रेट ट्रेल लाइटिंग तो घाटी देखुन भाई ओ भाई रोडटा को लेवल देखुन तो ये बुलेट को आसवा कष्टकर हो भाई ओ बाप ये भाई रोडटा पूरा अलग प्रकार है हाँ ऊपर मत लगुनि गाड़ी गला भाया कि नहीं पारे गाड़ी पड़ेब और फ्रेंड्स आज आप नुआ जगह देखा पाइले जो जगह आप देखुं भाई भ्यूटा देखते पछपटे आ बैक साइड माने को टाइप रो भाई रोडटा अच्छी आप जस्ट देखा पाँच आग पटू भाई देखा को रेट्र भाई भ्यूटा अच्छी आउ बाइक तो केटे नारो रोड रे आसला आउ गोटे भी अफरोडिंग होता जोटा से देखिए केटे नारो रोड रे आम बाइक नहीं जाइलु फ्रेंड्स एबे आप देखिए आम वाटरफॉल पाक आसी गलुण आबे आप देखिए आम सब हेलमेट जाक से कर्नर आम रखी देचु बाकी सब जाक हेलमेट लेंबू भाई आज आसुँच भाई जन सका आसवे बोली कहीदे कि लास्ट बेलू कहले मुझे मैंने 6:30 कहते आम जीवु जेमती बाहर भाई कहले आसबे कि आज बड़ कष्ट पुणी भाई आसुँच रिटर्न भी करेंगे आउ भाईटा आज निज बाइकटा भी नहीं आसना रिटर्न भी बहुत जल्दी करार अच्छे आप देखिए गोटे छोटिया वाटरफॉल बेसी बड़ नुहे छोटिया वाटरफॉल कि बहुत बढ़िया है आप देखिए केमती रास्ता देखिए आम आसिलु आ सबू जगह को आम आज ट्राए कलु बाइक नवा कहीं बाइक ना भी आम पुणी भी घर को भी पुणी जबार अच्छी आ गाड़ी भी बहुत सारा अफरोडिंग है कारण गोटाई हूँ एक्सपल्स अफरोडिंग बाइक बाकी गुड़ाक अफरोडिंग बाइक ना आम मैंने बहुत अफरोडिंग नेलुण बाइक से बाइक गुड़ाक पूरा लास्ट बाइक न आनी खाली बाइक अल्प बाटे थोड़ी आनलु चल चली आसलु आईटा आप देखिए मो बैक साइड किसी भ्यूटा आएपटे भी आप देखिए रास्ता अच्छी ऊपर जावाक लेम्बाई पड़े गले रास्ता अच्छी कौ लेम्बाई ऊपर जा सारे कौटी बोधे यहीपटे कौटी जाइए मुझे जीवन मुझे शांति आराम से बसरी पुणी बाहर नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भाई मैंने देखिपटे ऊपर लेम भाई से डाकिदेले आम भी आने न रही मुझे एक्चुअली से जी
ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଦେଖିଲି ଉପରକୁ ଯେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଜାଗାଟା ବଢିଆ ଆଉ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ବି ଆଉ ନ ପହଞ୍ଚି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିବିନି ଏଇଟା କମିଟମେଣ୍ଟରେ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୋଣରେ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଭାଇର ଛୋଟ ବାଇକ୍ ହଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ସବୁ କୋଣରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୋଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଟା ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓର ସହିତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ ଟେ ଆସିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ ଟେ ଆଣିବାକୁ କେବଳ ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ନହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ହବ ସିଓର। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଜାଣତରେ ଭାଇ ମତେ ସେଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ପଟେ ଆସିବ ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଡାଲି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ କେତେ ଉପରେ ଆଉ ଭାଇ ବି କାହିଁ ରହିବେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ହବ ତ ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ଯିବ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ନ ଆସିବ ହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହାଇକିଂ ମାନେ ଟ୍ରେକିଂ ର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ରେଡି ନହେଲେ ନିଜେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ହେଇନଟା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଟର୍ନ କଲୁ ଏବେ ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରୁ ଆଉ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲଟା କେଉଁ ଲେବୁଲ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ବିକଜ ମୋର ମାନେ କ'ଣ କି ଏଇ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୋର ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ପଛରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଏକା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କହିଲେ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଭାଇ କି ଗ୍ରିନେରୀ ଦେଖୁଛ ତ ଦିପଟେ ମାନେ ଶୁଖିଲା ପଟରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଟୋଟାଲି ଖାଲି ଗ୍ରିନେରୀ ଆଉ କେତିକି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ର ନା ଆସିବା ଟାଇମିଂରେ ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ର ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆକାଶ ଏଇଟାଙ୍କ ଘରଟା ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଚିକେନ କଷା ତା ସାଙ୍ଗେ ଏପଟେ ସାଲାଡ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ରହୁଛି ସବୁଠୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାର ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଆଗ ପାମ୍ପଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ସର୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନେ କରିକି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଅଲ୍ ରଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ